Lamsago haino hai tini ni tekaisa ketal video. Dola ke tini news puila nang good news no sasinai umangka tiperawatabo je bubagra manishankar no Kirijakha tongmani je kaisa cricket academy namjak himani. Finally dola ubo ongani thangui tongo. Je kaisa holang thayo kaisa opening ceremony Kirijakha ta holang thayo Maharaja Great Bikram ni mung Kirijakha bini mungoi academy namjaka khumulongo. Hingke dolo kabang ma borong no tongo je bro cricket thungna musugo bro cricket thungmanu bang talent tong haipon borong je haipon je bro cricket ni knowledge no borong je talent no su khaimanya je rang puja kurin bagi bro tam ong je zwagro nungnai dars nungnai uma he kului tongnai rok uma he boro rok no ajagani keple ran bagun je tiprao cricket academy namjaka tabu kabang ko borong tongo chin tiprasar ma samang ni phon kurung tongo haipon bro tipra tim chance manya umah hirong no nai umah hirong je talent ginang borong no je Maharaja Great Bikram ni academy wa ajaga chini dara manishankar si kus ong nai ta ke bo nai bo player dedication level bahai bo bahai bon skill bahai umah hirong nai rung khai ke tipra tim borok tabuk chance mani thang sinai ta hingki dalak tipra ni an ban chan takok manishankar tam saka kisa khanawi na ji academy ong khai ke tabuk academy je infrastructure je kaham manai achabo juto kisno facilities tamnai Maharaja de edition ha je juto kisno facilities tamnai asomai ke jara thanar musongnai borok teu kaham ke thangnai tai exposure kaham manai nang jogi kaham daga practice khai nge kaham coach ro bai tong khai ke teu nang sinai cricket na ti to abo agem kala nang academy ong khai ke juto no bagai juto borok no saiman asomai bagai ke tam bukan besar ini bahi matong orang edisi contoh ang to onek kha kabai je edisi no hata no ko I owner rakha ang onek thankful Maharaja no plus edisi ni je jara minister tong juto no abnu saiman tamrok mane hinango tamrok khlageni ni nang bakhaw chora ta o edisi am tai ni development अब तो आगे सिमिनो कैसा जों प्लेनिंग खायदोंमोन जे जुदि आं ताव एडिसि रोखा इनके एडिसि हयतो अनेक आम दङ जे आं जुदि ताव अंमै इनके एडिसि हयतो जुदि नेक्स्ट जेनेरेशन जुदि आं रिमि इनके अब तो अनेक वेस्ट न अनेक क्रिकेट थंनो तो प्लस ताव ब्रग्रि दङ इनके अनेक काहाम ताकसिनि यंग जेनेरेशन बागै तो ताबो जेसे फेसिलिटीज जों रमनाय जे आगामी कालो जे फाइव जे रमनाय अब अनेक नायनायनि मत तो academy of Heka Asuna Simon IPL no chance manai hne je borok khatung lai khani ni fan rok boro nang tam sanai borok ni bakhaw ta khano kha kotom ya khono no ma hai ma bagi bakhaw ham tam hai ni tong jagoi ta tam thai ni ang to agim saka je onek thankful am je borok ano asuk love appreciation ano khaimani je ang optional selection ang phano je bi asuk ano message ba ko social media asuk praise kai ka ang onek thankful bro no je फाइनाय टाइमाव जे आनो असक हामजोंना रखाय के अनेक गाहामान बागै IPL to aba alada national player ngi bunyuk da musungo nang bom hai asai dong bastang aborok to ang agin simu mane asaman haipano asek ko abuna asek matter khai je ang je performance khainan simi ang chinta khai je ang tabo rom de tab rong chhebi thangka ba je kono level thangka je ajaga performance khaine busuk nijini state no kujugoti saman abun nayo abun pore je selection ang abu to selector ni byapar abun pore ke ang jese kaham thangone asuk no an bagai kaham ba team ni bagai kaham next update ka dol khorokja tiprajok already kaijak jaktai busab manjak but tami nai kepal hamya de hinai tami hinai obun chai 6 mas kang bini jela thoikata hike obuno bo muita manunyai beleken khairman sinja kapkha je Bini besani je ridong no naine kap khata tai bos omai ke sao bos saijong bani basa khorchan tuinai bahike dongnai bahike nung juno khibi klangi thak omai ke bo mui to manjagoi belai dukhunang je khairman chinchake kapna na khata dolok tinita phongai siri jo magapka rirong no chimi madam ju azutaro pani nai to ne Mango simina malagi ko masalay
mau ang pairi maru do kaisa pan malang li do ang si saime do leleng pan to ga bui pan to rohono nang bulena asa ko bang ma kaisa bus maya orun katango khai je sumri rohman ro sumri ma to je to iluzak furuni ma sumri bele oh taro tong bai ku med Au dalok dukunang tanai kokno buri umai ke sao je buri nile bunga bhabu kuroi je chalan asai pheman tak chalabo thuiga ke bo chaisungsi je basa khorten tui bai ke tongni obunan wan thoi bo belekin dukunang jai kap khata ke dalok no obun tui tam sana mu tuk talo comment ke chadi dalok nok tau nuguin man nok tau kam ke sai mano je tiprawa edc election ni lokyo bc election angai obun tui asumakin bawal masai tong khata nang sai mano je manik sa sai tong ka je bo gos yang ta khata soi yang ta BC election khainani kisa Kirijakha rok tong khana ta tai bo sahai noi je tam ba bujilai tam bujiba paikha ওহাই অংকা হনি বউলটা তিব্রাসাং নমা কে বেঙ্গাই তং খাতা না এটা তো এখনো সাব জুডিস আছে এখনো তো সাব জুডিসে এরকম এটাও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এটার জন্য ডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই ডেটে আমরা উত্তর দেব যে বিসি ইলেকশন কেন ওরা জানে যে বিসি ইলেকশন কেন সম্ভব হয়নি আমাদের তরফ থেকে তো অসুবিধা ছিল না আমি তো ক্লিয়ার করে দিয়েছি তাদের কারণেই বিসি হয়নি এটা তো 2016 থেকে এমন না যে আমাদের সরকার আসার পর আর বিসি এরা ইচ্ছে করে দেখলো যে ওই ইস্যুটাকে কিভাবে মানে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় সুপ্রিম কোর্টে গেছে যাক কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমরা আমাদের কথা বলেছি যে বিসি ওনাদের জন্যই বিভিন্ন সময়ে ওই বিভিন্ন কথা বলছে এবং আলটিমেটলি আপনারা দেখি যে 123টা যে ওনারা বিসি বাড়িয়েছে সেটাকে আবার উইথড্র করলো তো এদের কারণেই হয়েছে এখন বলছে একসাথে করতে আমাদের অসুবিধা নেই কিন্তু একসাথে আমি কালকে দেখলাম নিউজ পেপারে বেরিয়েছে কিন্তু এরকম কিন্তু নির্দেশ এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে আসেনি কিন্তু এটা আমাদের জানতে চেয়েছে একসাথে করা যাবে কি যাবে না সেটাকেও নিয়ে তড়িঘড়ি করে কিছু একটা বলছে অদ্ভুত লাগছে আর কি বনি যে মেন টার্গেট কি উমা হিসি দলক ব যে বিসি ইলেকশন অং নান থাংয়া উমা হাইতা হিঙ্গি দলক যেফর অবুনা সাইমা কাফর বুয়া গরা কাইছা বন ফিরাও মুংরকা বিসি ইলেকশন আগে 10 বছর সিকাং হাই অংয়া যে মানি চাহা বিসি ইলেকশন খাইনানি ছয়াংমান রিজানকা ব কিরিজাগো পাইয়াঙ্গান কিরিজাংমান বাগৈসি উমা কে ব বিসি ইলেকশন খাইনা নাইয়া হিনি ছাও বুয়া গরা হাইনি ছাও বিসি ইলেকশন খাকে ব আনি বাগৈ বেনিফिट जेब तिप्रासारং बागैसि बेनिफिट हिनै छावसा मैंने स्टेटमेंट देखा है स्टेट गवर्नमेंट का लेकिन इसके लिए मैंने वो वीडियो भी रिलीज़ किया है और आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2 जजेस है उनका क्या ऑब्जर्वेशन था और ये लोग अब डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन्हीं के लिए वीसी इलेक्शन नहीं हुआ है हमारे एडीसी एरिया में और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन करना चाहिए ये हमारे गांव के लोगों के लिए अच्छा है। देखो इलेक्शन में कोई जीतता कोई हारता है लेकिन हारने के डर से अगर आप इलेक्शन नहीं करवाओगे तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर होता है और आज जो एडीसी में हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि जो लोगों को इलेक्टेड होना चाहिए था उनको डिनाई करके उनका संवैधानिक राइट्स को आप डिनाई करके आपने 5 साल या ऐसे ही चलाया है ये अन्याय है हमारे लोगों के साथ और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को बोला है स्वीकार भी समझा भी है और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 2 हफ्ते का नोटिस दिया है कि समय देने के लिए कब इलेक्शन होगा और ये भी कहा है कि एक संग साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए। इसमें जीत मेरा नहीं है इसमें जीत हमारा गरीब तिपरासा का है जिसको 10 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं देखा है वीसी लेवल में और इसका वजह भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट अपडेट का दलक उबुन नुगे आं बेलाइखिन चाजाखा ताबुक तामंग नक साइजमान जे बयस काबारं यखेसि चेलारक बुरिनाय तंका बुरिरक बुस चलानाय जका उमाइकिन काइसा बिसनाम गंजवता दलक तिनि उमायं थाका जे खरकत जामाय जे बुरिनि बसाय जामाय ता बनो पुलिस एरेस्ट खाइका तै बुरिनि बहानो एरेस्ट खाइका तांगो हिके बयस काबारं यसिनसिकां न उमाइके काइका जे बयस काबारं यसिनसिकां न बनि बसातुंनो चलाकाइके उमाइता उबुन चाहिँ सिगां तनरक नुगै माखाना गोबां मानो दावखानो दंगो जे बुरिबु चलाबु बयस काबार ओय सिगां जे काइजों लायनाय उमैया गलके काग लायनाय बसा मासामानके खालायनाय काग लायनाय उमाय मां अंगमान नुगै मानो ता उमाय नुमान या गलन पुलिसं पुजिका हाया
jong kaisa step mana sinai boys kabar ongya sinskang mai Kirijakha ke nokong bang belai problem fainai obuno nai nung police rok ni wansung umahaita haipano je tipra sarok le kaijagoi tong boys kabar ongya phano je para rogo bli police rok saimai yango tabuk je I jaga ko umahayongkha je jaga phano 18 bosor ke sinskang jela tai buri kaijak nung ke police romnai abono karoi jelan buhan burom jangnai burin buha burom jangnai obuno karoi je borokni biao mai chana thangnai rok borok burom jangnai tai bam nangnai borok burom jangnai hai ni police rok sauta umahani nuge angle belain chaja khai chin dolok nok ke bahan kha tolo comment khai sadi tini ongnai dolok tini horni sattao India by Pakistan match no asuk markino Indian fans hindi Pakistan fans hindi asuk markino besabrisi intezar khai tongo dolok match nain bogi angbo belai ni excited tango hinke match no poila Pakistan no thongan choya hinga tabo ke brok songnani choika ta dolok bak thungya karang ma sunai ubuni kirinai ta hinge thongan choika match thungjangna je Sri Lanka o Colombo ta dolok tai nok kaham ke no Simon India by Pakistan match ke biggest rivalry match ni hinjago tango hinke India Pakistan to asmakin dusman nok side mano bada tik to dusmano khelan tibu dusman ta taya ngumai ke wanto dolok image bu India ro kahamake paithanai tabsuk jara dui je record 9 thake pano Pakistan India no mechen manya khota hinga khakai tinin match no India ro kahamakin paithangni wanchok ta dolok nok tam hin wanchok dolok comment khai sadi tai dolok comment khai Indian bu better je century khaimanai Pakistan against umuno dolok comment khai sadi